सकाळु सकाळु मोर प्रस्तुत हो जाइए पिठा सहित चटनी बो बने देइछि तमे खाई दीछ हजबैंड मार्केट जाइथिले आ पुओ भी जाइथिला तो एबे आनी चंती भंडा आज केमती आनिचो पुओ कहला बोली भंडा नहीं आसछ आम घर केबे भंडा आसे ना कहीं हजबैंड पसंद नो बोली भंडा आनती आज भंडा आसीछि बो एबे पूरा पूरी कर दोछि फ्रिज रे मु जाउछि एबे अंडा भी आछि अंडा जाउछि बसई देबी अंडा बसई देइछि देसी अंडा देखा जाउछि किंतु देसी अंडा एटा तो नुह एबे जाउछि मसला सजार दे मसला टी सजार दे कि प्याज रसुण सब अदा अदा टा ग्रेटिंग कर देछि मु ग्राइंडिंग करती भी अंडा एक सीझा मु बाहर कर देछि आ पुओ पाई दीटा बाहर करी रखी देछि पुओ खाइबो बोली जेबे भी अंडा भाजीबे सेतेबेले अंडारे माने तेल गरम जेते पूरा अधिक गरम होबे सेतेबेले अंडा आउ ता संगको माने लूण आउटी हल्दी पकेबे देखिए जम्मा भी लागबनी पूरा ग्यारंटी दूची जमी खाली तेल रे पके देबे अंडा भांगी जाए अंडा गुड़ाक एमती हल्दी आ लूण टिके पकेबे तेल रे जम्मा भी भांगीबनी अंडा पूरा भाजी हो जाइए पूरा रेड रेड माने येलो येलो टाइप रो देखा जाउची अंडा जम्मा भी लगिनी देखो पूरा गोटा गोटा अच्छी आप एमती ही भाजबे जिते भाजे मुझे आगुरी जब भी भाजुली मुझे तार टेक्निक जान नी तो भांगी जाए अंडा गुड़ाक लगी जाए आपण एमती ही ट्राए करूँ तापर मुझे जाऊँ अंडा को बाहर करदेवी अंडा को बाहर कर देकी आलू टी भाजदेवी चारटा अंडा तलू कर आलू एबे फ्राए हो साराणी तो ये मुझे बाहर कर दूची एबे जेतिकी तेल अच्छी मुझे ही करी कहीं आउ तेल आड करी पियाज पकईदेली किसी समय फ्राए हो सारापर ग्राइंडिंग कर देछि मसला तो मसला ही आड करदेवी बंद अच्छी बंद करना एबे मु मसला रे जीरा गुंड मध्य ऐड कर देछि एबे मसला किसी समय फ्राए कर दबा किसी समय छाड़ दबा ताको ये मु लंका गुंड आ लुण टी ऐड कर दूची तो मुझे ऐड कर देछि पानी दे दूची घंटी देछि
ଏବେ ତାକୁ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେବା କଷିବା ପାଇଁ। ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧି ଡକ୍ଟର ବୁଝିବୁନି ପାଣି ଦେବ ଏବେ ମୁଁ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇକି କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ତରକାରୀ ମାନେ ହେଇସାରିବ ଗୋଟେ ଯଦି ଗୁଜୁରାତି ଥିବ ତାହେଲେ ପକାଇଦେବେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ତା ଫ୍ଲେଭରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଥରେ। ଏବେ ତରକାରୀ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି, ପକାଇ ଦେଉଛି ଏବେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ତ ଏବେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ବୋଉ ଭାତ ଆଉ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ଭାଜି ଦେଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ବୋଉର ପଖାଳ ଖାଇବାର ଥିଲା, ତ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ଭାଜି ଦେଇଥିଲା। ବୋଉ ନନଭେଜ୍ ଖାଏନି। ଭାତ, ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ରେଡ୍ ରେଡ୍ ଦେଖାହେଉଛି। ଖାଇକି କହୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ପୁରା। ଏବେ ମୋର ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି। ପାର୍ସଲ୍ଟା ମୋର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରିସିଭ୍ କରିଛି ଏଇଟା। ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି। ମାନସୀ ମଗାଇ ଦେଇଥିଲା ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ୍, ତ ସିଏ ଆଜି ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ରିସିଭ୍ କଲି। ସେ କହିଥିଲା କି ଦିଦି ତୁମେ ଦେଖିଦେବ ପାର୍ସଲ୍ଟା, ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିବ ରିଟର୍ନ ମାରିଦେବା ପାଇଁ। ଡ୍ରେସ୍ଟା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ବିଲକୁଲ ବି ମନକୁ ଗଲାନି। ତାର କିଛି ୱାର୍କ ବି ନଥିଲା, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ଏତେ ଖାସ୍ ନଥିଲା, କି କପଡ଼ା ବି ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା। ତା ଚୁନିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ। ଚୁନିଟା ମଲ୍ଟି କଲର୍ ଥିଲା, ତ ଟିକେ ୱାର୍କ ହେଇଥିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଡ୍ରେସ୍ଟି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।